Good morning mga master. Ayan si Master Ahmad. Humihila ng malasugi sa pataw. Wash out master. Yun na. So unahan na. Yan o. Humihila o. Yun na, iting na. Yun, naiting. Yun o, malaki o. Malaki, master, malaki. Yun na, master. Yun, nahihila na kami master, nahihila kami. Mga master, sa ilalim oh. Yun. Thank you Lord. Bakoy baga. Yung pambakoy boy. Yun mga master. Ha? Wash out sa inyo. Good morning, good morning. Mga kamaster bro. Ayan, nakuha na natin. Maliit lang. Woo! Pasensya, naputol. Tinulungan natin si Master Topper humila. Uy, isang taga lang yung... Isang taga lang yung sumabit. Sumabit oh. Buti lang. Sumabit pa yung isang taga. Woo! Ah! Okay mga kamaster oh. Yan oh. Yung dalawang taga. Yan. English yan. Salamat! Thank you Lord, thank you Lord. Salamat Lord! Ito kaming maliitin lang. Salamat sa blessing. Okay mga master. Para na naman kami mamaya. Okay, nakuha na rin yung isa. May 5 pa kami na pataw doon. Meron pang ano? Okay, 1-0 mga master. Wash out master. Watch out mga kamaster.
Iba talaga si Master Topper. Magaling, magaling. Salamat sa biyaya.